railway ministry is moving for land acquisition of 0.6 hectares. ROC आणि ते माजोड्या त्या बेल्टान वेलसांव ह्या जाग्याचेर ज्या स्ट्रेचार पळय डबलिंग लायन जावना थंय नाव रेल्वे मिनिस्ट्री इज ट्रायंग टू मूव फॉर लँड एक्विजिशन. आतां येदो सकाळी हांवें एक व्हिडिओ घातला मनोहर पर्रीकराचो. मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना तुमीच मिडियांनी ताका प्रश्न केल्लो आनी मनोहर पर्रीकर कॅटेगोरिकली सेड दॅट माय गव्हर्मेंट, दॅट इज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, विल नॉट अलाव डबल ट्रॅकिंग इन गोवा. ही सेड दॅट वी हॅव रिजेक्टेड द प्रोजेक्ट. आता हो सद्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट येवचें की कोण खरें उलयता. बाबा तूं खरें उलयता की मनोहर पर्रीकर खरें उलयतालो. कित्याक प्रमोद सावंतान कितें सांगलें की मनोहर पर्रीकराच्या आदर्शाचेर चलपी आपूण मनीस. आज जी BJP गोंयची आसा ती सदांच सांगता की मनोहर पर्रीकर हो आमचो आदर्श, ताज्या विचारान आमी चलपी. सो मनोहर पर्रीकरान गोंयच्या जनतेक सांगिल्लें की गोंयान डबलिंग जावपाक आपूण दिवचो ना. ताजेर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट येता ते गोंय सरकाराचेर येता, गोंय राज्याचेर येता. सो म्हाका दिसता कालचे जे ट्वीट मारले सोशल हँडलाचेर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन, तातूंत तांणी क्लियर बरयलां की डबलिंगाचे रायट फ्रॉम हॉस्पेट वाया हुबली टू वास्को द गामा विच इज 363 किलोमिटर्स, ताजें आपूण अनवेलिंग करता म्हणून दॅट स्ट्रेच वील बी ओपन. आनी तातूंत तांणी कितें बरयलां, फर्स्ट इज कोल, इज सेइंग कोल ट्रान्सपोर्टेशन. So we have written to the Honorable Minister of Railways. We have asked for an urgent appointment where our leader of opposition, our other MLAs, member of parliament, and I would request the citizens who are actually fighting for this case, जी Supreme Courtची judgment आयलो on that Western Ghats, where they have asked to stop that double tracking there. I think they should also come as a party. I appeal to all the BJP ministers. बाब युरी आलेमान सांगले की जेन्ना चांद्रा प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना होच दिगंबर कामत, होच रेजिनाल्ड, एलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर थंय न्हिदिल्ले मरे स्ट्रेचाचेर नाका म्हूण डबल ट्रॅकिंग. 2022च्या काँग्रेसीचे मॅनिफेस्टो घेवन होच दिगंबर कामत गोंयभर भोंवलो न्ही की कोळसो नाका म्हणून, हुबळी सुद्दां गेल्लो. सो वी वॉन्ट टू आस्क देम की आज तुमचो स्टँड कितें. हक आमी राखपाक जाय. आनीक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया टुडे इज लायक अ पपेट that is being used by the BJP. Several agencies are being used by the BJP. आनीक लोकांमध्ये एक कॉन्फिडन्स हाडपाक आज आमचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकरान जेन्ना एक वाठारांनी एक ब्लॉकांनी आमी वोट व्हेरिफिकेशन, वोट प्युरिफिकेशन जावपाकूच जाय. पूण ताका म्हाका दिसता एक ट्रान्सपेरन्सी आसपाक जाय. There has to be transparency. The Supreme Court made sure that the Election Commission of India should declare the details of the people that were deleted. Almost 65 lakh voters. And आज म्हाका दिसता this BJP government is exposed on all the fronts. जे fake agenda of the BJP, भ्रष्ट जुमला पार्टी, जे आज म्हाका दिसता today if you look, I think our party president is going to address the press later, but दूख जाता आमकां जेन्ना आमी प्रोटेस्ट बीन कोता, there is a right for us, but today they went to the Congress party headquarters in Panjim and put ink on our banners, on the boards. I condemn this act. This is not democracy. This is dictatorial attitude. This is hukumshai. Never in the history has something like this happened, and this are being done especially म्हाका दिसता जे थिंगा आमदार आशिल्ले, आदले आमदार आशिल्ले, इतली दादागिरी लोक सोसून घेवपाचे ना. Like, subscribe and get notified.